আর টাইটেলটা মোর অটে কুমার মামু গো মন না কহি যাচ্ছে আর তোমার মন ধ্যান দিয়ে করছো না গো পিলা মামু গো মহাপুর তো দর্শন নাই দেবার গো পিলা না গা পটালে কা করব নাই সতে নাই দেখা দেবার মহাপুর দর্শন নাই দেবার দেখা আন্না টাওয়ার যশবন্ত গো মামু রাতি টাওয়ার ওটে কুমকার আর মুই যার গরু গেলে গিয়ে গো তাক নাম চন্দ্র শেখর লুকা চুপা মুই তমকু মামু গো কহুছে মোর ফোন নম্বর আর 732796680 আর লুকা চুপা মুই তমকু মামু গো কহুছে মোর ফোন নম্বর কাঁ লাগো हाँ गो मामा मन ननी फोन दर्शन जियो मोबाइल से अब जन नुआ लॉन्च करके नुआ बाहरी से जन लॉन्च नाइक से नुआ लॉन्च 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 करी छे माने नुआ बाहरी छे गो मामू एंड्रॉइड फोन का मामू एंड्रॉइड फोन আর কিছু নাই নো मामू गो ताहले कहि दउचे अरे लुका छुपा मुई तुमको मामू गो आर कहुचे मोर फोन मोर नंबर काना देमी गे पिला बहुत से धोखा पाले हेतिला नंबर नाइ देउ थाई ले आज दे दउचे गो मामू कैमरा लगे छे हेले भी का करबो गो मामू मते बड़ा डर लागसी আর 72796680 ताका जे मामू गो आलू का चुपा मुए तुमको मामू गो कोकुचे मोर फोन नंबर और 7327996680 मामू को जाने तो पता ठिकाना और बुलिया है बोगो मामू पाग भी जाओ टेर का मुर्गा और गदी बुलिया है बोगो मामू बाग भी जाओ टेका मुर्गा और जदि बुली जीव तुमको मामू ते मुआ में तू ही चाचिन खा मामू गो एंता हसन का को पिलाए ननी यहाँ दे हमन हला का जोन मामू घर पत्र गया बजो
खाली गीत गाय पोरसा केनता हवा पोरसा एलानी ननी लो मामू घर को आम ना खाला कि जो पत्रिका आवे जो ना को हवा कि नहीं हाँ पोरसा आगबा बने करी हेबा ननी लो पत्र लो केना चलबा इनो ना कहले जाई सते इनो ना ताहले कहि देमा ननी लो कहि देमा ताहले आर सुडो विदुषगे আর রাধা অক্ষর সারাংশ মামু গো তাহলে কহিদেমি তাহলে নাই কো মামু মামু গো কা করব গো পিলা যেতে আশা কলে আশা ভাঙি যাউছি महापुरु को जेते ध्यान कले भी महापुरु केंदा कर जन जानिछ केंदा कर चले दर्शन दउछ फे महापुरु लुकी दउछ न मामू ननिले आर सुनो विदुष गे राधा अक्षर सारांश रावटी नारी अर्थ को विचारी रावटी नारी अर्थ को विचारी गान अर्थ को विचारी मामू गो अर्धा जे मोटे पुरुष सुनो विदुष हे राधा अक्षर सारांश ननी लो ओ करिला तारपर केनता हाइछि जानिछ मा केनता छेरो आरा मुक्ति थामो ताजे कोमनो राधा हटे आराधना तते सेखी राधा नके पिका का नक्षत्र अथर्व वेदरे सिना तते राधा मिसी राधा जे होइछि राधा मिसी राधा जे होइछि राधा जे होइछि हेले ननिले एरा केनथिरे प्रमाण अछि जानिछ मा केनथिरे लो आर वायु पुराण रहस्य सुनो विदुष हे राधा अक्षर सारांश
কেনতা হালে নাই শুন জান চকরি মা কেনতা রে শুনবে সগো কেনতা হালে শুনবি আর অক্ষরকু উচ্চারণ কলে মুক্তি হুয়ে প্রাপতি ধাক্ষণরে রহিত গলে বিষ্ণু পাদে লীন খুন্তি ততে রাজনিদান ধাজে নির্মাণ রাজনিদান ধাজে নির্মাণ ধাজে নির্মাণ নইল যেତେବେଳେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ କିଏ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଯେତେବେଳେ ବଜ୍ରାସ୍ତ୍ର ଅଗ୍ନି ମାରିଥିଲେ ସେଇ ବାଣ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ସ୍ୱର ସତେ କେ କାଁ କରି କିଏ ଯଦି ବୁଝି ନାଇଁ ପାରବେ ବୋଲେ କାଁ କରି ଖରାପ ଭାବେ ସତେ କେ ବାଣ ଅର୍ଥ ହେଲା ସ୍ୱର ସେ ସ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ମାରିଥିଲେ আর রাজে নিদান ধাজে নির্বাণ আর ধাজে নির্বাণ মামুগো আর বায়ু পুরাণ রহস্য শুন বিদ্যুৎ গে রাধাক্ষর সারাংশ ননিল আর গোটে কথা কানা জানি চলবনি আর কহ ইসুদাম না কথম উগ্রেশন কর গুরু চরণ তাঙ্কর কোটি নমস্কার শিক্ষা তাঙ্কর পারু ব্রহ্মবৈ বর্ত কৃষ্ণ জন্মখণ্ড ব্রহ্মবৈ বর্ত কৃষ্ণ জন্মখণ্ড কৃষ্ণ জন্মখণ্ড ননিলে এ ননি আর গোটে কথা কানা জানিছ আর ব্রহ্মবৈ বর্ত কৃষ্ণ জন্মখণ্ড আর কৃষ্ণ জন্মখণ্ড হেলে কেতে পৃষ্ঠা জানিছ আর পৃষ্ঠা যে গণন্তালিশ শুন বিদু সঙ্গে রাধা অক্ষর তারা ননিল ইহাদে মামু ঘর কে তো আমার না গাঁ বি বুঝে গিরি কহে দেলা আর কহ যে আমকো গাঁ নেই ছাড়বে লো नहीं छाड़बे तो नहीं छाड़बे ना ढूंसा देमी
ମାମୁ ଗୋ ଗୋଟେ କଥା ଗୋ ପିଲା ସେଇ ଆମର ଶଙ୍କରସନ କି ସେଇ ମାମୁ ଆସିକି ଛଙ୍ଗା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୁଗ ଯୁଗରେ ଉନ୍ନତି ହବ ବୋଲି ଦେଖବାର ସେଇ ମାମାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଚଳା ପଥରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ହବ ବୋଲି ଦେଖବାର ତାଙ୍କର ସହ ପରିବାର ଖୁସିରେ ଥନ ବୋଲି ଦେଖବାର ଏବଂ କଳାର ସମ୍ମାନ କରି ଆସିକି କିଛି ମେଳା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହ ପରିବାର ଖୁସିରେ ଥନ ବୋଲି ଦେଖବାର ସେଇ ମା ଜଗତଜନୀ ମହିଷାମର୍ଦିନୀ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଖୋଳି ରଖିଥାନ ବୋଲି ଦେଖବାର ଆହୁରି ବାରି ମାମୁକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ନ ଗୋ ପିଲା କାଁ ଗଲା ଯେ ପିଲା ଗो ଅନ୍ଧାର ରାତିକେ ଦେଖିକି ଆମକୁ ବड़ा ଡର ଲାଗୁଛି আর নেই ছাড়ো নাই জি মামুগো নেই ছাড়ো বলা দাঁত দেখাই দৌছ না একবার হেন্তা নেছে গো মামু আরে ঘেগিছে